Maayong adlaw na usab ka natong tanan, mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Ani ana sab kita sa atong programa, ang doktrina sa Biblia. Ang atong pagatun-an karon, atong tun-an ang may tungod sa mga propesya o tagna sa Daniel. Atong ipokus sa Daniel City. Apan sa dili pa nato na tukion higala na atong pagbasahon dinhi nga tambag dinhi sa Mateo 24 versikulo 15. Nag-ingon higala akong basahon. Tungod niini kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang gihisgutang malaglagon nga pasipala, nga nagatindog sulod sa dapit nga balaan, pasabta niini ang magabasa. Kining Daniel Day City, kinahanglan gyud nga ang magbasa ani atong pasabton, kay tagna ni siya, mga propesya ni siya. So atong focus ta higala sa pagtuon sa Daniel, propesya sa Daniel City. Atong tun-an higala. Akong basahon din higala ang Daniel, sugot ta sa Daniel City, taman ta sa 8 din, ato din i-explain. Mao ni ang damgosa ni Daniel. Ako masahon. Daniel City, versikulo 1, paingon sa 8. Sa nahaunang tuig ni Belsasar nga hari sa Babylonia, si Daniel may usa ka damgo. Nagdamgo si Daniel. Og mga pananahon, damgo pananahon. Sa iyang ulo diha sa iyang higdaanan, unya iyang gisulat ang damgo o gisugilon ang katibuukan sa mga butang. 2. Si Daniel misulti og miingon, ako nakakita sa akong pananahon sa gabii, og ania karon ang upat ka hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat. Ato nang unsay mga kahulugan na hangin ug dagat. 3. Og migula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap nga nagkalalain ang usa ug usa. Ang hangin mingkutaw sa dagat. Pagkutaw sa dagat, nang gawas dayon ang upat ka mga nagkalain-lain nga mga mananap. Upat ka klaseng mga mananap. Ang nauna, 4. Ang nauna sama sa usa ka leon ug may pako sa agila. Sama sa leon unya nay pako sa agila. Ato anang ipakita unya. Nakita ko hangtod nga ang pako niya giibot ug kini gialsa gikan sa yuta ug gipatindog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo. Og ang usa ka kasing-kasing sa tawo gihatag niini. Ikaduha, ug ania karon ang laing mananap, ang ikaduha higala. Sama sa usa ka uso, ha, og mibangon sa usa niya ka kilid og dihay tutulo ka mga gusok sa iyang baba, taliwala sa iyang mga ngipon, og sa ingon niini niana sila mingingon kaniya, bumangon ka, lamyon mo ang daghang unod. Ikatulo, sa human niini nakita ko ang lain na usab. Ikatulo, og ania karon ingon sa usa ka leopardo. Og diha sa iyang buko-buko ang upat ka mga pako sa usa ka langgam. Ang mananap may upat usab ka ulo og ang dominyo gihatag kaniya. Kani ikatulo ni ka mananap, upat yang pako, unya upat pud ka buok ulo. City. Sa tapos niini nakita ko sa mga panan-awon sa kagabion og ania karon ang ikaupat ka mananap makahadlok og mabangis og hilabihan gayud pagkakusganon og kini may dagkong mga ngipon nga puthaw. Siya milamoy og mikunis-kunis og miyatak sa salin sa iyang mga tiil og kini lahi sa tanang mga mananap nga nanghiuna kaniya og kini may napulo ka mga sungay. Kini kapat lay ka mananap higala, bangis kay gyud, kuyaw kayo, unya may napulo ka mga sungay. Sa 8. Ako nagatulutimbang mahitungod sa mga sungay. Ang napulo ka sungay nagtulutimbang si Daniel. Ug ani karon may migula kanila nga lain nga sungay. Sa ihang sungay may migula nga laing jutay nga sungay. Nga sa atubangan niini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot ug ani karon niining sungaya dihay mga mata
nga sama sa mata sa tao ug usa ka baba nga nagapamulong dagkong mga butang. Ako sang view ninyo ang damgo ni Daniel. Wala pa'y kahulugan ha? Wala pa'y kahulugan. Ang damgo ang pananahon. Si Daniel nagdamgo. Unya, pagdamgo ni Daniel, nakita niya ang hangin mingkutaw sa dagat. Pagkakutaw sa dagat, nanggawas din ang upat ka nagkalain-lain nga mga mananap, upat ka buok. So ato na tanawon karon unsa may kahulugan sa hangin. Ang kahulugan sa hangin higala sumala sa Jeremias 49:35 pingos 37, war na siya, gubat. So gubat ang kahulugan sa hangin. Sumala sa prophecy. Ang kahulugan sa tubig higala kay ikutaw man ang hangin, ikutaw man sa tubig. Ang kahulugan sa tubig atong basahon, Pinadayag 17:15. Og siya miingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babae, kini sila mao ang mga tao ug mga panon ug mga kanasuran ug mga pinulungan. Mga tao din siya, grupos mga tao. May kahulugan sa tubig. Unsa may kahulugan sa upat ka mananap? Daniel 7 bersikulo 17 basahon. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga nanindog dinhi sa yuta. Kini ang upat na kamananap mo din upat ka hari nga nanindog sa yuta. Wa man tay lain sumala sa history, walay lain nga upat ka nasod kaging harian nga may rules tibok kalibutan, gitawag na siya four universal kingdom. Mo nang Babylonia, Medo-Persia, Grecia ug Roma. Ato ning isa-isa higala. Pag human dayon anang upat ka mga mananap, naasay napulo ka mga sungay. Unsa may kahulugan sa napulo ka sungay? Dinhita sa City 24 higala ako masahon. Og mahitungod sa napulo ka mga sungay, gikan ini ginghariana mutindog ang napulo ka mga hari. Og adunay lain nga mutindog sunod kanila. Og siya lahi sa nauna og siya mudaog sa tutulo ka mga hari. Pag human tindog upat ka mananap, pag ang upat ka mananap pulihan sa napulo ka mga hari, mo to napulo ka mga sungay. Unya sa mga sungay naay dayoy ni tuy hakaw nga usa ka sungay nga lahi gyud siya sa tanan. Unya siya sa di pa siya mo roll, iya mo daog siya sa tulo ka sungay, iyang giibot ang tulo ka sungay, tulo ka gingharian. Ato ni isa-isa higala niya. Ang unang mananap nga nakita ni Daniel mao ning leon nga duhay pako. Ang kahulugan sa pako higala sumala sa Deuteronomio 28:49, swiftness, ang kakusog na siya, kusog kayo. So mao ning mananapa. Nya ang ikaduha, uso. Kining uso, kining unang mananap nagkahulugan ni sa Babylonia. Unya kining uso na siya tulo ka mga gusok siyang naraw, gusok ko, tulo sa iyang baba. Ang kahulugan ay higala sa wala pa niya lumpaga ang Babylonia, nakapildi na siya og mga nasod nga Ehipto, Lydia og ikatulo ang Babylonia. Moning Medo-Persia. Moning katulo nga ikaduhang mananap Medo-Persia. Ang ikatulo nga mananap higala nga mibarog sa yuta mauning kini. Kita man siguro ninyo ni. Kini. Upat ka buok pako, unya upat bug ka buok ulo. Kining yang upat ka pako, kung dali manggali na develop ang Babylonia kaduhay pako, mas grabe gini mo ning Grecia. Mo ni ang Greece. Kining kinatibuk-an nga mananap gitawag ni ang Grecia, si Alexander the Great. Kining upat ka ulo mo ni iyang four general. Mga general niya. Ang ngalan ani si Cassander, Lysimachus, Ptolemy og si Seleucus, kining upat ka mga general. Pagkamatay ni Alexander the Great, nabahin iyang gahom sa upat ka mga gingharian. Mo ni si Cassander, Lysimachus, Ptolemy og si Seleucus. Pagkabahin siyang iyang gingharian, gipulihan din siya sa kining Roma, kini. Klaro ba kaninyo ni? Kining Roma nga naay napulo ka mga sungay, naraing sungay napulo ka mga sungay. Ug sa napulo ka sungay, naa dayoy mitoy hakaw nga usa ka sungay.
sa napulo. Unya iyang giibot ang tulo ka mga giibot niyang tulo ka sungay unya mitoy hakaw din usa ka sungay nga naay mata unya naibaba nagapamulong dagkong mga butang. Atong isaysay ang mga kahulugan ani higala. Kining tulo ka ang kahulugan sa mga sungay mao man ang kingdoms, mga ginharian. Para mabawi sa Roma iyang gahom, ang pagano nga Roma nidangop sa papado nga Roma. Bali ang gahom sa papadong Roma duha na. Siya mo ilabaw sa gobyerno, siya po ilabaw sa iglesia. Pero niingon siya nga, usa ko mulingkod, ako sang ibto ning tulo ka nasod. Moning Ostrogoths, Vandals og Hirulay. Pagkaibot na, kining gamayng sungay, muna dahil ni siya, kining sungaya, nga namulong, na mata, o niya, na iba-ba, niya, namulong dagkong mga butang. Ang Bisugots, ang Hirulay, yang lumpag, gipanguluhan ni General Belisarius, adtong 493 AD. Unya ang Vandals sa 534 AD iyang gilumpag. Unya ang Bisugots atong 538 AD lumpag ang tulo. Pagkalumpag kay katura man tulo mo di mo tumutuo og Dios. Limtong Dios. Pagkalumpag na mi roll dayon ang gamay nga sungay, kini nga sungay. Unya vertically iyang gipanggubat ang tanan, lumpag. Wa naman siya gubaton, ni horizontal siya. Iyang gigubat ang pangagamhanan sa Dios. Humanay gubat sa vertical, ni horizontal din siya. Dito sa ang pamalaod sa Ginoo mo iyang gigubat. Wa naman siya lang gubaton. Kanus siya nagsugod og unsay gihimo ani niya higala? Kining gamay nga sungay. Unsay gihimo atong gamay nga sungay? Akong basahon higala sa Daniel City, versikulo 25, nag-ingon. Og siya misulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Og magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. Og siya magahuna-huna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Naguna-huna siya sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Mo ning gibuhat niya higala. Misulti siya batok sa halangdon o yamot. Iyang gipasipad-an ang halangdon o yamot. Giun sa man niya pagpasipala. Katong gamay nga sungay, kini. Kining gamay nga sungay ba? Kini oh. Naibaba, niya na mata. Nagpasipala siya sa halangdon o yamot. Sa unsa man nga bahin. Atong basahon ang Biblia, ipanglistan nyo ni mga teksto higala. Kay para inyong ma-review. Mateo 23, versikulo 9. Akong basahon. O kinhanglan walay bisan kinsang tao dinhi sa yuta nga inyong pagatawgon nga inyong amahan. Kay kamo adunay usa lamang kaamahan nga anaa sa langit. Katong gamay nga sungay higal ingon ang Biblia wala tay laing tawgon nga amahan dinhi sa yuta. Kay kita adunay usa ka amahan dito sa langit. Lahi nang gitawag ka og ikaw mo'y amahan sa tibuok kalibutan, gitawag ka og ikaw mo'y papa sa tibuok kalibutan. Ingon ang Biblia wala tay laing tawgon nga papa o amahan dinhi sa yuta. Kay kita ni amahan dito. So kung nagpaka-amahan ka, nagpaka-papa ka sa tibuok kalibutan, ingon ang Biblia pasipala na di na pwede. Kay naay usa na to kamahan dito sa langit. Ikaduha, nga gibuhat atong gamay nga sungay. Yun sa niya pagpasipala ang halangdon o yamot. Juan 10:33 atong basahon higala. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kun dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios. Kay ikaw nagpaka-Diyos nga tao karaman unta. Kung naa day tao nga magpaka-Diyos aning kalibutan na, nagpasipala ka sa halangdon o yamot nga mao ang tinuod nga Diyos nga tuwa nagpuyo sa langit. Yun sa gamay nga sungay, pagpasipala ang halangdon o yamot, una, nagpakaamahan siya, nagpakapapa sa tibuok kalibutan. Ikaduha,
nagpaka-Diyos siya nga tao ra, kung naaday tao nga magpaka-Diyos aning kalibutan na nagpasipala na atubangan sa Ginoo. Unsa pay laing gibuhat niya? Yun sa niya pagpasipala ang Amahan, ang Diyos ngadto sa langit. Lucas 5:21 akong masahon. Og ang mga eskriba o mga parisiyo misugod sa pagpangutana nga nag-ingon, kinsa ba kini siya nga nagasultig mga pasipala? Kinsa bay arang makapasaylog mga sala kung dili ang Dios ra? Kung naaday tawo nga mo declare dinhi nga napasaylo na imong sala, pasipala na atubangan sa Ginoo kay wala laing makapasaylog sala ang Dios ra. Sa una bitaw sa elementary pa ko, sahay ingon dayon nga sige adto dito sa mga classmate nako, adto dito sa gamayng kwarto kay musugid sa ilang sala unya mingon dayon nga gipasaylo na ang imong sala. Kung naaday tao dinhi nga okay ra unta og mga ikapasaylog og nakasala ko sa usa ka tawo dito ko sa atong tawhana mo mga pasaylo, dili kay nakasala ka sa laing tawo dito ka atong usa ka tawo mga pasaylo. Unya siya po'y mo declare nga imong sala na pasaylo na. Usa na ka pasipala mo ni gibuhat sa gamay nga sungay. Ikaduha ning gibuhat, nagpaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. Iyang gipaluya, iyang gipang lutos ang mga saksi ni Ginoong Hesus. Atong basahon higala Pinadayag 17 bersikulo 6. Ako masahon. Og nakita ko ang babae nga nahubog sa dugo sa mga balaan, ug dugo sa mga gipamatay nga mga saksi ni Hesus. Iyang gipanglutos katong gamay nga sungay, nagpakaamahan, nagpaka-Diyos, unya nagpasaylog mga sala sa tawo. Paghuman sa paghihimo niya, iyang gipang nahubog siya sa dugo sa mga balaan, sa iyang gipang patay ang mga saksi ni Hesus. Ug adtong panahon na higala mipatay siya og sumala sa history sa Dark Ages, Middle Ages. Hibalo na sa history, nipatay siya og kapin kun kulang 50 milyones ka mga Kristohano na iyang gipatay adtong mga panahon na. Ikatulo niyang gibuhat, ingon ang katong gamay nga sungay sa sumala sa Daniel 7:25, og siya magaw na huna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Iyang giusab ang panahon og ang kasuguan sa Ginoo. Iyang giusab. Giunsa man ni ang mga tao? Ezekiel 22 bersikulo 26. Ako masahon. Gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan, o gipasipalahan ang akong mga balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan og sa malaway, ni magtudlo sa mga tao sa kalainan sa mahugaw og sa malinis, o gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw ipapahulay, og ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Grabe ang gibuhat ani nga gamay nga sungay. Itaptapan ang mata sa mga tao sa adlawng igpapahulay, o ipasipalahan nila ang Diyos sa ilang taliwala. May gyud pagkataptap ang adlawng igpahulay. Nganuman, sumala sa Biblia sa atong gitun-an nga ang adlaw ipapahulay sumala sa Biblia, mao man gyud ang ikapitong adlaw nga mao ang Sabado. Pero ang mga tao karon makigirgo, makiglalis, makigdebate nga di na mao. Nganuman, gitaptapan ang ilang mata sa adlawng igpapahulay, o ilang gipasipalahan ang Ginoo sa ilahang taliwala. Oy sultis Biblia, Ezekiel 22 bersikulo 26 na higala. Karon, unsay pagigihimo aning gamay nga sungay? Nagunahuna nga iyang giusab ang kasuguan sa Ginoo. Nakig-away, nagigubat sa Ginoo sa naghorizontal siya. Wa naman siya pildihon sa vertikal, naghorizontal siya. Iyang kubian, iyang giusab ang kasuguan sa Ginoo. Yun sa niya pag-usab. Kung makita ninyo ang 10 Commandments diya sa dagkong simbahan, wala ang ikaduhang sugo. Kana bitaw dili ka magkulit og larawan og di po ka muyukbo. Wala na. Gikuha nila na. Gilisdan nila na og ikatulong sugo nga dili ka mo na ilang gibutang sa ikaduha, dili mo gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Ilang gikuha ang ikaduhang sugo. Pagkuha sa ikaduhang sugo, siyam na lang.
Ang ikanapulong sugo ilang gibuak aron mahimong duha. Pulo gyapon. Nahimong pulo pero gikuha og isa. Unya ang ikasiyam nga sugo ay kapulo nga sugo gibuak gihimong duha. Gawas pa gid ana higala ang ikaupat nga sugo nga ingon nga hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Nga mo ang adlaw Sabado ilang giusab ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Katong gamay nga sungay kini mo iga usab. Ilang giusab ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Atong tan-awon ang mga referensya higala. Niya higala ang mga referensya. Mao ni sinugdanan sa pagbantay sa Domingo. Question. Which is the Sabbath day? Ingon din nga Saturday is the Sabbath day. Ingon day question na sad. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 atong 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Unsa nga libro? Peter German, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, section, second edition, 1910, page 50. Ngano di ay nga ang pagkabala sa Sabado ang namathan sa mga tawo ng Domingo na kay adto dayng AD 336 AD giusab nila ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Unsang tuiga 336 AD. Wa pa ta mga tawo higala mo na nga unsay namat-an sa atong mga katigulangan mo sila unsay namat-an may pagkamatian. Mo lang hibaw sa history. Kita nga niagig high school labi nag sa college labi nag history ato ang major hibalo kita ni. Unsa pelain sila'y nagpamatuod. Diyon dire The Catholic Church kini nga libro The Catholic Mirror September 23, 1893. I-research niyo ni sa Google para inyo makitaan. Nag-ingon, the Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. Giusab nila ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Unsang tuiga 336 AD. Niya pagyud lain sila mo ga-offer. Kini nga libro i-search niyo niya T. Enright CSSR in a lecture at Hartford, Kansas, February 1884. Akong basahon. Ingon sila dinhi. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is the law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, kung ang Biblia mo pasultihon, remember the Sabbath day to keep it holy. Kung ang Bible pasultihon. The Catholic Church says, pero ang dakong simbahan mo nag-ingon, no, by my divine power, I abolish the Sabbath day and I command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in the reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church alone. Sila yung sila. Ug naang makabasa mo sa Biblia nga ang Sunday balaan, nag-offer sila $1,000 ilang ihatag. Hantod karon higala wa pa ginakaangkon. So kamo nga mura og nagkapi kinahanglan kwarta diha, i-search ninyong Bible, pangita mo nga ang Sunday holy kay nay mo premium ninyo $1,000. Basta makikita mo makabasa mo nga ang Saturday, ang Sunday holy. Kaya ang huli sumala sa Biblia, Saturday man yun. Ikapitong adlaw. Pero pamatud-in ninyo kay nay mo premium ninyo higala $1,000. Kini nga libro, i-search ninyo. The Faith of Our Fathers, page 111. Nag-ingon, you may read the Bible from Genesis to Revelation. Kung imong basahon ang Biblia, ikan sa Genesis paingos pinadayag, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Klaro na higala.
The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. Unsa nga libro? Kisay gaingon si James Cardinal Gibbon sa librong The Faith of Our Father, page 11. Mo na ang history higala, mo na hinungdan nganong daghan nagbantay Domingo nga Sabado man sumala sa Biblia kay giusab nila adtong 336 AD. Nya pa higala. Kini sa world history. Kisay kausab si Constantine the Great issued an order proclaiming Sunday as the day of rest. Si Constantino may nag-usab nya na pay mga doktrina Kristiyana nga ilang gipang katag-katag nga mo ni ilang himong doktrina dili gikan sa Biblia kundi dili gikan sa mga referensya. Mo na nga kung basahon nimo referensya ha, mga referensya kini mga referensya man ni kini mga referensya. Kung basahon nimo ning mga referensya, ang Domingo mao'y adlaw ipahulay. Sumala sa referensya. Pero kung sumala tas Biblia, kini Biblia, adi nimo makaplagan ang Domingo sa Biblia. Sa referensya ra. Natanaw sa referensya ha, atong tan-awon. Page 11, atong tan-awon. Sa ingon nila ang pagsimba sa misa sa mga Domingo o pista iglilihi. Sibahon ko ang Domingo sa adlaw nga pista og iglilihi. 46 atong tan-awon dinhi. Di ni ako mga referensya ni. Nya, sige ingon. Pagsimba sa misa sa Domingo o pista iglilihi. Kini nagpahinumdum kanato nga ang Ginoo takos nga simbahon matag Domingo. Matod pa sa referensya. Sa pista nga iglilihi kay kita na adunay pagtuo nga siya atong magbubuhat o manunubos. Ilang giusab ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kanus-a atong AD 336. Ila ding gikatag-katag ang mga referensya nga ang Domingo mo'y adlaw ipapahulay. Sumala sa referensya. So asa man ta magpili? Asa may itong tumanon? Asa may itong sundon higala? Kung kamoy pabuton. Di kita mga Christian, kitang mga born again, mga protestante. Asa may itong sundon nga ipapahulay? Kining igpapahulay nga mabasa sa Biblia o kining igpapahulay nga pilasikat sa referensya. Di kamoy pili. Kamoy pili. Igpapahulay nga makita nga gipamatud-an sa referensya nga maong Domingo o ang igpapahulay nga Sabado nga sumala sa Biblia. Kamoy magpili. Asa inyong pilion? Higala. Karon. Kini nga katunga gamay nga sungay pag human niya higala og usab. Nagsugod iyang gahom atong 5 atong tan-awon ang Biblia ha. Nes 25 sa ubos nga bahin, Daniel City 25 higala nag-ingon nga og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa usa ka panahon. Kining usa ka panahon sumala sa prophecy higala usa na ka tuig. Mga panahon duha na ka tuig. Katunga sa panahon tunga sa tuig. Sa ato pa tulo ka tuig ug tunga. Milungtad ang iyang gahom. Unya sumala pod sa prophecy ang usa ka adlaw sumala sa prophecy usa na ka tuig. Sumala sa Biblia Números 14:34. Milungtad ang iyang gahom. Kung imo nang basa ang usa ka tuig sumala sa prophecy higala 360 days. Muna usa ka panahon 360. Mga panahon times 2 720. Katunga sa panahon 180. Tunga i-plus na ninyo. 360 plus 720 plus 180 total na higala og 1,260 years. Mirol ang katong gamay nga sungay, kining gamay nga sungay na mayagpag ang iyang gahom higala sulod sa 1260 ka tuig. Kanos nagsugod sumala sa history adtong 538 pag-rule niya. Naghari siya higala, nagsugod iyang gahom 538 to 1798.
nga mo total na og 1260 ka tuig. Pila ka generasyon na ang imuhang kita na himong lolo, ang imong nangapo ka, ang imong apo na himong papa na himong lolo, nangapo na sad na himong papa na himong lolo, nangapo na sad, pila ka generasyon yun ang ilang na nga naulipon sila aning gamay nga sungay sa pag-rule niya. So maingon ang mga katigulangan nato karon nga ngano man nga mosimba mga no pahulay mo Sabado nga Domingo man sumala sa akong namatag mahayag. Alang-alang wa mo hibalo sa history. Oh. Muna ang nahitabo. Nahuman niyang gahom atong 1798 kay gidakop siya ni General Bertier. No? Na history na General Bertier gidakop siya unya gi-exile, gipriso niya namatay. Nahuman niyang gahom atong panahon na. Muna pag-rule kataas iyang panahon pag-rule ginya. Karon magpili ta higala kung asa itong pilion. Ako namang isaysay ganiha. Magpili ta. Igpapahulay nga pinasikad sa referensya o igpapahulay nga pinasikad sa Biblia. Kung ang ipapahulay nga pinasikad sa Biblia, sa referensya, mo na Domingo. Pero pinasikad sa Biblia, mo na Sabado. Magpili ta. Unsa may gisulti? Magpili ta doktrina nga hinimog tao o doktrina nga hinimog Dios nga mao ang adlawng papahulay nga mao Sabado. So kung diritas doktrina ng tao kini atong pilion, doktrina ng tao nga mao Domingo, atong basahon ang Biblia sa gingon. Mateo 15 bersikulo 9 higala. Ako basahon. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag tao. Kung ang ato ding gisunod nga mga pagtulunan, doktrina, hinimo galig tao, sumala sa Mateo 15, versikulo 9, kawang lang ang inyong pagsimba kanako. Sanglit sa inyong pagsimba, inyong mang pagpanudlo, inyong mang gisunod ang kalagdaan nga hinimo og tao. Kung ang doktrina din nato higala, gikan sa mga referensya nga hinimog tao, ingon ang Biblia, kawang atong pagsimba. So, nana sa inyo ha. Di ko kapugos, kamatuoran man ni. Dili ni ako nga mensahe, dili ni ako nga iwa ko mag-imbintog mensahe. Gikan ni sa balaang kasulatan higala. Unsa pay sulti sa Ginoo? Kung ang ato ang nga magtawag tas ngalan sa Ginoo niya, di gyud ta mosunod sa doktrina sa Biblia, atong basahon Mateo 7:21. Masahon ni Gala. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kinsa ray makasulod kun dili ang nagatuman sa kawuton sa akong amahan nga nasa langit. Kato nang nagtuman. Katong makiglalis nga di gyud motuman sa napulo ka sugo, makiglalis pa man gani. Na kamo na ipagsabot sa Ginoo kay ang iyon ang nagtuman may makasulod sa gingharian sa langit. Usahay Gala. Nahibalo ko Gala nga seryoso po yapod mo sa inyong pagsunod anang mga doktrina hinimog tao. Pero higala ni balot nga hinimo ng tao. So, unsa may sultis Biblia? Kung atong ginuhuna nga kanang nga dalan insakto. Pero dili di ay. Atong tanawon ha, Proverbio 16:25. Ako masahon ni Gala. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao. Apan ang katapusan niya na mo ang dalan sa kamatayon. Ngano man, gitagaan na tag-instruction sa Ginoo nga ingon si Kristo, ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Kamatuoran, balaod na, higala. Nya, mo ang dalan. Nya, nagdatuta nga atong dalan, insakto di ay. Pero ang tumoy ay dalan sa kamatayon. Ngano man, ang atong gisunod, ang dalan man nga hinimog tao, wa man ta mo sunod sa dalan nga hinimo gikan sa Biblia. So, ipapilion ta. Si Apostol Pedro himpili unsa ihang sundon. Diyos ba ayaw na og sunod ang balaod bas Diyos o tao? Tanaw na to higala katapusan na tong teksto higala. Buhat 5:29. Ako masahon ni Gala. Apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan mo'y among unahon pagsugot ang Diyos inay ang tao. So, kung kamoy magunahuna, asa may sundo ninyo?
doktrina ang hinimog tao o doktrina ang hinimog Dios. Apan si Pedro lig-on iyang gisulti nga unahon niyang sugot ang Dios inay ang tao. So mao na ang kamatuoran higala nga ngano nga daghan ang bantay Domingo kumpara sa Biblia nga ang Domingo di mabasa sa Biblia tungod kay giusab nila ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo atong 336 AD. Unya ang ilang gahom sa ilang pag-usab ana milungtad og 1260 ka tuig nga namayagpag ang Domingo, way Sabado diha. Kay mo basa Biblia anong panahon na patyon. Nakaapas man ganita sa istorya sa katigulangan nga ay mo basa Biblia, kay mo basa mo Biblia makabuang na. Dili makabuang Biblia higala, madiskubrihan man ang kamatuoran. Mao na nga dili pabasa Biblia sa una. Una ang kamatuoran o hinaot kini nga kamatuoran higala sa inyong pagtan-aw o sa inyong pagpatalinghog ini, inyo unta ning i-share unya pag-subscribe sad mo. Pag-subscribe nyo, inyong ipipinduton ang bell button sa pag-subscribe. Nya salamat kayo sa inyong pagtan-aw o sa inyong pagpatalinghog sa mga kamatuoran gikan sa Biblia ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.